8ই মার্চ ঠিক 11 বছর কাউল 4 দিন এই 11 বছর IPF की साल थांगो ताल थांगो बिसी थांगो आय खायै किने आंदोलन लगातार भावे 2009 नि मार्च इसिमी चलि फाइका तावबो चलि दंगो थांनाय दिन सालबो এই आंदोलन चलिनाय এই 11 বছরনি আন্দোলন বহুদিন কর্মী बिनि जानि लंका थैनि लंका थै कतखा CPM हाय DMP हाय जे राष्ट्रीय पार्टी जरा मने खाइमानी त्रिपुरा राज्यो बर'नि साल थांगलाक बर'नि साल थांगलाक आपि खायै बेलायखे गरग खायै तिनो बर' जे शास्ति खाइमानी बिबानी आबो इतिहास ताबो किल्ला ताबो गन्डसरा ताबो साब्रुम आबो किने संग्रामनि इतिहासनि आबो लाइबुङाव बिजाब दं रांचांनि कलम सिलेक्ट दङ इ आन्दोलननि फले ताबो IPF ति बर' बाथे दंखा IPF ति ताबो राज्य क्षमतानि अंशीदार राज्य क्षमताव जोंबो दायित्व प्राप्त दंमोन ताबो विधानसभाव তিনি 8 জন MLA আবার বিশিষ্ট খরংনি মন্ত্রী রাজ্য সরকার দ্বারা ধনিব IPF কি দङ বিধানসভা কক ধনিব IPF কি দङ 16টা ব্লক তিনি BSC চেয়ারম্যান দङ 587টা BS কমিটিও বেশ কিছু জায়গায় তিনি BS কমিটি ST Corporation, Small Industries Corporation, आरो जोंनि चेयारमेन এই 11 বছরনি সংগ্রামী ফসল আরো তাবো 2020 হাই আবো তাবো অবস্থা সারা ভারতবর্ষ IPF तिर তাবো কামগাसिनो খবর নাও কেরালা থেকে কাশ্মীর केवलनी राजस्थान থেকে मणिपुर वो जगह IPF की कोक्सो गेतों वो जगह वो IPF की सिनेजे गेतों IPF के एकमात्र पार्टी त्रिपुरा राज्य निर्वाचन कमिशन भारतवर्ष निबोबाय स्वीकृति मानजा मिनिमम दासिनो ताइके सगिमलिया बानानो